ચુકાદો સંતોષકારક નથી. જસ્ટિસ ડિલે જસ્ટિસ ડિનાઇડ એના જેવું છે. આ ઠીક છે, છતાં ન્યાયનો ચુકાદો એ ન્યાયનો ચુકાદો છે, માથે ચડાવવાનો હોય છે. પરંતુ જાહેર જીવનમાં કોઈ વ્યક્તિએ પોતાની મહત્વાકાંક્ષા સંતોષવા માટે આટલી રીતે બ્રુટલી મર્ડર જેને કહેવાય, ગુજરાતની પ્રજાને જંગલ રાજમાં ધકેલી દેવું, આવું ઘૃણિત કૃત્ય ગોધરામાં જે બન્યું ને એના પછી ગુજરાતમાં બન્યું એ કહી શકાય. એના અનુસંધાનમાં ગુલબર્ગ સોસાયટીમાં જે જાહેર જીવનમાં પડેલો સામાન્ય માણસ, ગરીબોનો માણસ, મજૂરોનો માણસ, જન્મે મુસલમાન હતો, એને જે રીતે હાથ કાપી નાખ્યા, પગ કાપી નાખ્યા, કલ્પના બહારનું જેને બ્રુટલી મર્ડર કહેવાય, હાવ રેસી નાખ્યો એમ કહેવાય તો ચાલે. માનવતા બિલકુલ મરી ગઈ હતી, આ મરી પરવાડી હતી એમ કહી શકાય. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી એવું કહે કે આ પ્રમાણે ક્રિયાની પ્રતિક્રિયા એટલે ઈચ એક્શન એવા એવરેજ રિએક્શન, દરેક ક્રિયાની પ્રતિક્રિયા હોય છે. એનો અર્થ કે ગોધરામાં જે બન્યું એ તમે ધાર્યું હોત તો રોકી શકત, ન રોક્યું તો ગોધરા પૂરતું મર્યાદિત રાખી શકત. પરંતુ આખા ગુજરાતમાં કોઈક જન્મે મુસલમાન હતા એમના ઉપર વારો કાઢવો આ એક ષડયંત્ર હતું એમ હું કહું છું. અને આ જે બન્યું એમાં ઠીક છે 11 લોકોને 302 લાગી, બાકીના નિર્દોષ છૂટ્યા વગેરે વગેરે જે કંઈ હોય. ષડયંત્ર કરવું એનો આ દાખલો છે. અને ગુલબર્ગની સોસાયટીએ એનો વરવો દાખલો છે, જેમાં પત્ની પોતે પોતાના પતિને વેસી નાખતા જોયા કરે, મા એના બાળકોને મારી નાખતા જોયા કરે, નિસહાય રીતે. પોલીસને ફરિયાદ થાય, પોલીસ આવે નહીં, કંટ્રોલ રૂમનો કબજો બીજેપીના આગેવાનોના હાથમાં હોય, કોઈ પણ ફરિયાદ કરે જો એ ભક્ષક હોય એના હાથમાં જ્યારે આ ફરિયાદ જાય તો રક્ષા ક્યાંથી મળવાની છે એને. આવી રીતે આ બહુ મોટું ષડયંત્ર સત્તા મેળવવા માટે 2002માં ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એની સરકારે કરેલું એવો મારો હરડતો આક્ષેપ છે. ગુલબર્ગ સોસાયટીની આવા તો પંચમહાલ જિલ્લામાં અનેક નરસંહાર બનેલા, ઉત્તર ગુજરાતમાં બનેલા, કલ્પના બહારના બનેલા. બસ એ માણસ તો વાંક એટલો જ કે જન્મે મુસલમાન હતો. શું એ લોકોએ ગોધરાનો ડબ્બો બારેલો? કે ગોધરાનો ડબ્બો ન બળેની જવાબદારી કોની હતી? કોને બારેવા? બહુ મોટું ષડયંત્ર હતું એ કહી શકાય. કોના સામે આ આંગળીઓ જાય છે? અને એટલા માટે આ આખી વાત જે છે એ હવે ન્યાયતંત્રમાં આટલા વર્ષે પણ ચુકાદો આવ્યો છે. મિસિસ જે છે એમના વાઇફ ગુજરી ગયા એમના એ બેન પોતે જવાના છે હાઈકોર્ટમાં. પૂરો સંતોષ ન થાય બહુ સ્વાભાવિક છે. એમનું કહેવું છે કે અમારી હાજરીમાં અમારી નજરે છે અમે જોયું. કમસે કમ એવી સજા લોકોને થાય જેમને આ કૃત્ય કર્યું હોય એને ખબર પડે કે એના પરિવારથી વિખૂટા પડવાથી શું થતું હશે. આ એક જનરલ જે કહેવું જોઈએ કે આ જે બન્યું છે એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેટલીક મહત્વાકાંક્ષા સંતોષવા સિવાય આમાં કંઈ નહોતું, એવું આ ષડયંત્ર હું આને કહું છું. બાપુ, સૌથી વધારે રાયોટ્સના કેસ અને સજાઓ ગુજરાતમાં જોવા મળી છે અન્ય રાજ્યો કરતા, કારણ શું? નહીં, ગુજરાતમાં જ આ બન્યું. તમે ગોધરામાં એક ઠેકાણે ડબ્બો બને. અત્યારે માની લો કે જ્યાં હમણાં નાઇજીરિયન લોકોને જે દિલ્હીમાં કંઈક કોઈ માર્યા. હવે નાઇજીરિયાવાળા લોકો એમના દેશમાં બધા ઇન્ડિયન્સને મારે, એનો શું મતલબ છે? એ કેટલાક લોકોએ ગોધરાના ડબ્બા બારવાનું જે ષડયંત્ર કોને કર્યું, શું કર્યું, એ તો પ્રશ્ન આજે પણ મારા મનમાં છે કે આ કાવતરા સિવાય કંઈ નથી આમાં. એનો દોષનો ટોપલો ગુજરાતની પ્રજા ઉપર કેવી રીતે હોઈ શકે? માની લો કે કોઈ જન્મે ખાલી મુસલમાન હોય એને ડબ્બો બાર્યો કે એ કદાચ હોત તો રક્ષા બી કરત બધાને. એટલે આવી રીતે આખા ગુજરાતમાં જાણી જોઈને ભારતીય જનતા પાર્ટી અને વીએચપી, બજરંગ દળ એ ઠીક છે ઘણા બધા અંદર છે આજે અને એ સજા ભોગવી પણ રહ્યા છે. એટલે સ્વાભાવિક છે આ બધા રીસર ઓન રેકોર્ડ બધું દેખાય. એટલું નહીં બહાદુરી કરી હોય એમ મીડિયા આગળ બી કીધેલું હા અમે મારી નાખ્યા એટલે કોણ થાય કરી લો, તો કોર્ટે કરી લીધું બધાને. हाँ बराबर से। आज दोपहर को जो गुलबर्ग सोसाइटी का न्यायाधीश महोदय ने जो
फैसला दिया है वो अब तो मार्क नहीं है, लेकिन न्याय न्याय है, न्याय की प्रक्रिया को सम्मान देना है, सम्मान देते हैं। लेकिन अपनी एम्बिशन पूरी करने के लिए जिस हिसाब से गुजरात में 2002 में गोधरा का जो डब्बा जलाया गया षड्यंत्र था उसके पीछे, इसके बाद पूरे गुजरात में एक्शन का रिएक्शन होता है, ऐसा सीएम को कहना है। इसका मतलब कि तुम्हारा प्लानिंग है, तुम्हारी कॉन्स्पिरेंसी है कि जाओ अब ये एक्शन जो हुआ गोधरा में पूरे गुजरात में उसका एक्शन की प्रतिक्रिया दीजिए। एक क्रिया की प्रतिक्रिया जो हुई उसमें गुलबर्ग सोसाइटी में जो कॉमन आदमी था, मजदूरों का आदमी था, लेबर का आदमी था, एमपी रहा था कांग्रेस का एहसान जाफरी, उसको ब्रूटली मर्डर जिसको कहते हैं, खुलेआम दिन दहाड़े सुबह 9-10 बजे उसने बार बार पुलिस को फोन किया, लेकिन कंट्रोल रूम में बीजेपी के लोग बैठ गए थे टेलीफोन लेने के लिए। क्या षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था? यानी कि पुलिस को बार बार कहने से भी 10 मिनट की दूरी पर पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस कमिश्नरेट है, वो अगर वहां नहीं पहुंचते हैं तो कौन जिम्मेदार है? क्यों पुलिस नहीं पहुंची, क्यों लोग नहीं पहुंचे वहां? ये जो मामला हुआ, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अपनी एम्बिशन पूरी करने के लिए गुजरात को हिंदू मुसलमान में तोड़ने का ये प्लान रहा। एम्बिशन पूरी करने के लिए मानवता को मारना, इसका बहुत भद्दा दृश्य ये गुजरात में हुआ था। ये ठीक है, जो भी अभी न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से मिसेस जाफरी शायद हाईकोर्ट में जाएगी, शी इज नॉट हैप्पी। वो कहती है कि भाई मैंने अपनी आंख से अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को काटते हुए, मरते हुए बिल्कुल देखा, तो अभी भी मेरा दिल भर जाता है। लेट देम रियलाइज कि किसी को ये करने से फिर क्या होता है। और इसमें पूरी बीजेपी इन्वॉल्व रही, वीएचपी इन्वॉल्व रही, बजरंग दल इन्वॉल्व रहा, और पागलपन सवार हो गया था लोगों के दिमाग पर। और गवर्नमेंट ने जानबूझकर कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया दीजिए, और ये जो निर्दोष लोग थे जिनका कोई कसूर नहीं था, बस जन्म इनका मुसलमान था, यही इनका कसूर था, ऐसे बेरहमी से बाय दी वे वो बाय बर्थ मुसलमान है, इनको ऐसे काटना, मारना, गर्भवती महिला का पेट चीरना, छोटे बच्चों को जला देना, बूढ़ों को काट कर फेंक देना, यानी कि मानवता का खून हो रहा था, मर्डर हो रहा था पूरे गुजरात में। करने वाले थे उस समय के रक्षक गुजरात के, जो आज के देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं। इनकी क्रिया से, प्रतिक्रिया की एक चीज से जो पुलिस को कंट्रोल नहीं कर पाए और आर्मी को देर से बुलाए जानबूझकर, आर्मी ने बाद में कंट्रोल किया पूरे गुजरात में। यानी कि आर्मी अगर विदिन 24 आवर आ जाती तो भी कंट्रोल हो जाता, लेकिन इनका प्लानिंग था कि होने दीजिए, जो होता है वो, बस अपनी एम्बिशन पूरी होनी चाहिए। आपको 14 साल के बाद ये दंगों का चुकादा आया है, ये चुकादे पर, ये उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड 14 साल के बाद भी आया, जो भी आया, क्योंकि एक एसआईटी बनी, वो एसआईटी बनी, इसने ये कहा, वो है टाइम प्रेस। ये न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया हमारे देश में इतनी अच्छी नहीं है, टाइम बाउंड जो होनी चाहिए, लोग मर भी जाते हैं, 20-20 साल तक केसेस चलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो भी आया वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मिसेस जाफरी हाईकोर्ट में जाने के बाद कही है कि भाई ये ठीक नहीं है, और इतना जो खुलेआम सोसाइटी में दिन दहाड़े लोग मरते हैं, चिल्लाते हैं, बच्चे चिल्लाते हैं, महिलाएं चिल्लाती है, और लोग ब्रूटली मर्डर करते हैं, ये तो जंगल राज हो गया। पुलिस पहुंचती नहीं है, कहने के बाद, रिपीटेडली फोन करने के बाद भी, तो पुलिस भी जिम्मेदार है। जो बदमाश लोग थे उस समय, जो गवर्नमेंट के कब्जे में आ गए, और हो सकता है वो अपने लॉयल टू द चेयर करके नहीं कुछ करना है, ये ठीक नहीं हुआ। अरे वही मैं कहता हूँ कि रक्षक भक्षक बने, इनका भद्दा दाखला जो है एग्जाम्पल है गुजरात की गवर्नमेंट बीजेपी की। બાબુ ખાસ કરીને આની પહેલાના પણ જેટલા કેસો હતા, તમે કીધું કે રક્ષકે ભક્ષક બન્યા, તત્કાલીન સીએમને ક્લીન ચીટ મળી ચૂકી છે ઓલરેડી આ કેસની અંદર, શું તમે હજુ પણ માનો છો કે તેમની જવાબદારી અને તેમના કારણે જ આ થયું? See, government means law and just to maintain law and order is the responsibility of the government. गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। इन्होंने जानबूझकर कहा कि नहीं, अभी क्रिया हुई है गोधरा में, प्रतिक्रिया दीजिए, और खुले कर दिए। प्लानिंग था पूरा, ये मुसलमान का घर है, उसके ऊपर निशान किया था कि मुसलमान है, किसी को मालूम नहीं था कि मुसलमान है। फिर भी तो मैं ये कहता हूँ कि कौन सा जंगल राज रहा है आपके राज्य में, अगर लोग मुसलमान भी है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो वो गोधरा का कंपार्टमेंट जलाया गया, तो क्या ये मुसलमानों ने जलाया था या एहसान जाफरी ने जलाया था? क्या इसका बदला इसके पर लेने की जरूरत होती है क्या? यानी कि आपका दिमाग टेढ़ा है। ये कॉन्स्पिरेसी जिसका दिमाग ये रहा, कॉन्स्पिरेसी करने का, प्लान करने का,
और इसमें से क्या बाय प्रोडक्ट क्या होगा? हिंदू पोलराइजेशन, गुजरात में अपना उल्लू सीधा होगा, कुछ नहीं करना है, हिंदू अपने आप वोट दे देंगे। और हुआ 2002 के इलेक्शन में। बाबू सबसे ज्यादा दंगे माना जाता है कि गुजरात में जो है वो सजा भी सबसे ज्यादा होती है, क्या कारण है इस तरह की? जो देखिए, ये जो है पॉलिटिकल माइंड, डर्टी माइंड, कॉन्स्पिरेटिव माइंड, जिसका माइंड डर्टी है, जो षड्यंत्र का जिसका दिमाग है कि मैं क्या करूं तो हमारा उल्लू सीधा हो, हमारे पक्ष में वोट बटोरने के लिए इजी रास्ता क्या है, तोड़ दो गुजरात को हिंदू मुसलमान में। और ये राइट आइडियोलॉजी वाला स्टेट है, नेचुरली हिंदू हिंदू हो जाता है, मुसलमान मुसलमान हो जाता है। और इसमें कांग्रेस के समय भी दंगे होते थे, उसकी वजह क्या है? कांग्रेस के उसमें भी जो दंगे हुए थे 69 के जगन्नाथ मंदिर के, इसमें भी जो भी जिम्मेदार लोग थे इनके ऊपर एक्शन हुआ, लेकिन कंट्रोल कर दिया गया विद इन 24 आवर। वहां गवर्नमेंट नॉन एंटिटी नहीं थी, गवर्नमेंट इसके पीछे नहीं थी, दूसरे लोग थे। मैं कहूंगा उस समय का जो अपोजिट पार्टी थी वो भी इसमें इन्वॉल्व थी जानबूझकर, ये ठीक है। लेकिन ये जो हुआ उसमें विद इन 24 आवर कंट्रोल कर दिया गया। यहाँ तो 24 आवर नहीं, आर्मी भी बाद में बुलाई गई। आर्मी देर से आए तो अच्छी बात है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि जल्दी आर्मी भेजिए, ये गड़बड़ होने वाली है। अब तो पता था कि ये होगा, तब वाजपेयी साहब बैठे थे। 2017 से बाबू बने कोई शक्यता खड़ी है 2017 इलेक्शन? नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखिए, नहीं होगा कि लोगों ने देख लिया कि ये हमारा दुरुपयोग करके ये लोग बैठ गए। अब वो गुजरात वासी नहीं है, अब यूपी वासी बन गए।